একেবারে নতুন আইটেম, রেডি নতুন ডিজাইনের সঙ্গে। এটা যেটা চলে যাবে জর্জেট অ্যান্ড সিল্কের একটা মেলা, তার সঙ্গে এটাকে একটা ক্রেপি ফিল দেওয়া আছে। তো আমি এটাকে ক্রেপ জর্জেট সিল্ক বলেই দিচ্ছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। নতুন ডিজাইন ইন করে গেছে, তাও বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে। চলুন একটা একটা করে ওপেন করি, কালার অপশন আলাদা করে আর আমি দেখাচ্ছি না, আমি একটা করে ওপেন করি আপনাদের দেখাতে থাকি, তো বেস্ট হবে, কারণ টাইমটাকে একটু শর্ট করতে হবে। শাড়ির লেন্থ একদম পুরোটাই থাকবে 6.3 মিটার উইথ ব্লাউজ পিস, এবং শাড়ির যেটা ওয়েট যাচ্ছে সেটা চলে যাবে 44 to 45 इंच। साड़ी का जो वेट है ना बहुत ज्यादा होगा, तो मेरे ख्याल से ये 650 ग्राम ऐसे कुछ वेट होगा। साड़ी का पहला लुक्स आप लोग जस्ट चेक कर लीजिए। ये जरा इसका जो है पल्ला पोर्शन जो मैं दिखा रही हूँ, बॉडी का बूटास जस्ट अमेजिंग बूटास रेडी किया गया, इतना फिनिशिंग के साथ इसका डिजाइन रेडी हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लुक्स है। ये जाएगा बिल्कुल एक वाइडिश मैरून कलर के साथ। पूरा साड़ी एक मैं ओपन दिखा रही हूँ, बाकी का जो है मैं आपको शायद 4 फोल्ड में दिखा पाऊंगी। और ये जरा देखिए इसका पूरा बॉडी पे इसी तरीके का लुक्स जा रहा है। इंटरलॉकिंग प्रोसेसिंग से इसका बॉर्डर का वर्क है, जस्ट लुक। एंड फ्लावर का जो लुक दिया गया है ना, फुल 3D फ्लावर, इतना पोर्शन ओनली खाली रहेगा लपेटा में। एंड ये जरा इसका ब्लाउज पीस विद बॉर्डर, लाइट वेट का बहुत ही सुंदर साड़ी है, एकदम रियल जरी के साथ वेडिंग है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दूसरे कलर ऑप्शन सारा शो करवा देती हूँ। সেকেন্ড কালার চলে যাচ্ছে ফুল ব্ল্যাকের উপরে, একদম জেড ব্ল্যাকের উপরে, এটা আমি দেখাচ্ছি। যাদের ভালো লাগবে ভিডিও কিন্তু লাইক শেয়ার করতে ভুলবে না। माइंड ब्लोइंग डिजाइन, जस्ट मैंने কিছু বলার নেই एक्चुअली। एक्स्ट्रा इस साड़ी के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, इतनी प्रीटी इसका डिजाइन है, हर एक डिजाइन बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट कलर दिस इज द नियॉन ग्रीन, पैरेट ग्रीन इसको नहीं बोलेंगे, इसको नियॉन ग्रीन बोलेंगे तो ही ज्यादा बेहतर होगा। बहुत खूबसूरत पीस है, अमेजिंग पीस। देखिए जिनको इस तरीके का थोड़ा ब्राइट शेड पसंद है उनके लिए एकदम बेस्ट। एक्चुअल प्राइस है 1699। যারা ভিডিও শেয়ার করে বুকিং করবেন তাদের জন্য প্রাইস যাবে 1599। তো ঝটপট বুকিং করে ফেলুন, ভিডিওটাকে শেয়ার করে ফেলুন। অবশ্যই আপনার একটা এফবি টাইমলাইনে কিন্তু শেয়ার হতে হবে, উইদাউট শেয়ার বুকিং আমরা করব না। যারা উইদাউট শেয়ার বুকিং দেবেন তাদের বুকিং কিন্তু আমরা নেব না। আপনাদের এফবি টাইমলাইনে শেয়ার করবেন, যারা ইউটিউবে দেখছেন ইউটিউবে শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করুন, যেখানেও, কিন্তু টাইমলাইনে আপনাদের শেয়ার করতেই হবে। যারা হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করবেন তাদের জন্য বলবো যে আপনারা কিন্তু অবশ্যই আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস টু গ্রুপ এইগুলোতে করতে হবে, এবং যারা আপনারা ফেসবুকে করছেন তারা তো অনলি টাইমলাইনে করলেই হয়ে যাবে, পারলে গ্রুপগুলোতেও করে দিতে পারেন। এটা যাচ্ছে কিন্তু পিকক কালার, খুব সুন্দর কালার, সিরিয়াসলি মানে কিছু বলার নেই, এত সুন্দর কালার। আমি দাম বলে দিয়েছি, মানে উইদিন 2000 বাজেটে এই শাড়িগুলো যে আপনারা এখন পান না, ট্রাস্ট মি, এই শাড়িটা এখান থেকে 2 বছর আগে যদি আপনারা এরকম শাড়ি আমরা বার করতাম তাহলে এর মিনিমাম রেঞ্জ 3000 এর আশেপাশে হতো। বাট এই মুহূর্তে শাড়ির যে প্রাইস গুলো দেওয়া হচ্ছে না, একেবারে অন্যরকম প্রাইসের শাড়ি পাচ্ছেন, তাও আবার বেস্ট থেকে বেস্ট কোয়ালিটির শাড়ি। প্রত্যেকটা শাড়ি খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা। এটা মাস্টার্ড কালার। ভিডিও খুব বেশি বড় করছি না যাতে আপনাদের দেখতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি ভিডিও সবসময় একটা মিনিমাম এর মধ্যে রাখার, टाइमिंग এর মধ্যে। जस्ट कलर ऑप्शन देखो और बुक करूँ, और आपका जो लास्ट मैसेज होना चाहिए वो ओनली बुक, कुछ और नहीं, ठीक है। बुकिंग करना है तो ही मैसेज कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। अगर बुकिंग करना है तो ही मैसेज कीजिए, कॉल का कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो बुकिंग है वो होते हैं आपका ओनली व्हाट्सएप में ही, सो प्लीज डोंट कॉल एनीवन, ओके। ये जरा देखिए कॉफिश मैरून कलर, যেটা এক্স্যাক্টলি কফি কালারটাই বলে দিই, মেরুন কথাটা আর এর সঙ্গে সাজিয়ে লাভ নেই, এটা কফি কালারটাই বেস্ট। अच्छा, এটাতে একটা বিভিন্ন বিষয় আছে, একটু ক্লোজ করে দেখিয়ে দিও। এই মিডিলে একটা ये ना एक जरी वाला एक धागा इसके अंदर हो गया है, इसको हम निकाल देंगे तो यहाँ पे खाली हो जाते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये सारी जो भी बुकिंग करेंगे उनको ऐसे ही लेना है। नेक्स्ट कलर बिल्कुल एकदम हॉट रेड के ऊपर जा रहा है, वाओ, ব্রাইডাল রেড। কাদের ভালো লাগছে বলুন, একবার কমেন্ট করে কিন্তু জানাবেন কোন কালারটা আপনার সবথেকে বেশি পছন্দের। এই কালারগুলো এত সুন্দর তৈরি করে এখন, প্রত্যেকটা কালার সুন্দর। কালকে আমাদের গাদওয়ালের ভিডিওটাতেও খুব ভালো রেসপন্স গেছে।
আমি ওটা আবার ইয়ে করে দিয়েছি, যে কালারগুলো বা যে অপশনগুলো আমাদের কম হয়ে গেছে না সেগুলো কিছু বাদ দিয়ে আপনারা পাবেন। এটা যাচ্ছে তুতে কালার, মানে बंगाली में हम इसको बोलेंगे तूत कलर, और हिंदी में आप इसको डार्क फिरोजा बोल भी सकते हो एक्चुअली, अगर आपको मन हो तो ये थी हमारी हर एक साड़ी मैंने यहाँ पे शो कर दिया क्रेप खड्डी जॉर्जेट में, और प्राइस इसका जाएगा 1699। अगर वीडियो शेयर करके बुकिंग करेंगे तो आपके लिए 100 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट मिलेंगे। फिलहाल टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जस्ट बुक करना शुरू कीजिए।